mga bata. Tita Nina, where's my Christmas present? Hi! Where's my Christmas present? Come on. Sabi yung ayos. Tito June, how are you? Come on. How are you guys? Come on. Doon ka na. Para makita ka ron. Yung padadala yun. Hi, Tita Nita. Hi, Ate Nita. Si Jay, tapos ko. Ano may gusto yung juice? Ayaw mo na. Ay, kumamo. Later na lang. At kita. Jay. Yan na, ayun ang ulan. Ayun na yung ulan, no? Let's go. Let's go to the... Ay! Si Jay! Oh, yung sasakyan. Ay! Len! Mami. Si Jay! Tanggalin mo yung sandals mo. Tanggalin mo yung sandals. O, say hi to tita. Ayan o. Asan? Ayan, atras ka dun. Masyado kang malapit, atras ka. Hi, tita! Ay, hello, ate. Palago. Hi, CJ. Patingin. Say tangkay, high-tech ka camera. Ay, kaganda niya Sikat ka. Yung kamukha ni ate. Yung kamukha ni ate, ayan siya. Ayan. Yan o, di ba? Wow. Yung Kanino yan? Pahingi ka na candy. Kanino galing ang candy na yan? Dahil nandiyan sa supot Aray. yung candy. Oh, yung candy. Oh, supo to. Madi yung meron candy, CJ. Sasala ko ng discord. Oo, karoon ko kumang candy. Wala akong dalang candy. Ate, tingnan mo to. Ito yung mga pictures. Jay, oh. Jay, tingin. Jay, tingin! Hi, kuya. Hi. Hi, Tita Nina. Hi, tita Nina ka mo. Hi, tita Nina ka mo. Oh. Jin! Hi, Tita Nina. Hi, tita Ninang. Tito June. Dito, June. Kamusta po? Kumusta po? Ay, dalawa yung kuya. Kasi Jay. Hi, Tita Nina. Kamo rin. Ito yung camera, anak. Diba? Kaya na nakikita ko naman dito eh.